जय जगन्नाथ पिलामानी आमे यार पूर्व पीरियड रे संस्कृत साहित्य मंजरी दशम श्रेणी गद्य विभाग स्वामी विवेकानंद आमर यही संस्कृत शिक्षायतन प्रकोष्ठ मध्य अध्ययन करथिले। आज आमे तार तृतीय भाग पढ़ी नेबा हैला। ताले आमे पढ़ी जे रामकृष्ण सहित तांकर साक्षात गुरु और शिष्यंकर गोटे शुभ मुहूर्त रे हेतिला नहीं एई दिनटी को सत जेपरी विश्व चाहि रहिथिला। एबे ता पर पैराग्राफ देखिबा। आध्यात्मिक ज्ञान वृद्धये आध्यात्मिक ज्ञानर वृद्धि पाई हैला निमित्तार्थ चतुर्थी सह सह कहले से प्राच्य पाश्चात्य दर्शन शास्त्राणी प्राच्य और पाश्चात्यर जेते गुड़िए दर्शन शास्त्र रही सेगुड़ी को अधीतवान अध्ययन करिथिले। अधि युक्त ई युक्त तबतु अतीव मेधाविनस्तस्य अतीव अति युक्त इव अतीव मेधाविनः युक्त तस्य 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 कहले तांकर स्मृति ही मन रखिबार जो स्मरण शक्ति नितराम प्रखर आसीत नितराम माने अतिशय प्रखर थिला हैला। अतिशय मेधावी से थिले मेधा अस्ति अस्य मेधावीन हैला जहार बुद्धि अधिक अछि बा मेधा अछि ता कोन कहबा में मेधावीन ताले से थिले अत्यंत मेधावी माने तांकर स्मरण शक्ति निहति अत्यंत प्रखर थिला। ताले से कोन करथिले सकृत देव पठनेन सकृत युक्त एव सकृत देव सकृत माने थरे मात्र सकृत माने थरे एवं माने मात्र एठी हबो पठनेन श्रवणेन बा पढ़िबा द्वारा अथवा सुनिबा द्वारा पढ़ी करी किंबा सुनी करी सह एठी संधि विच्छेद करदब तमे सह सह कहले से स्मृति पटले हैला तांकर जो स्मरण शक्ति सेही पटल रे सेही स्थान रे चिराय चिराय माने सबु दिन पाई सबु काल पाई बहु समय पाई सर्वम निधातु सबु किछि की जहाँ से पढ़िले बा सुनिले से सबु गुडी को सर्वम निधातु नियुक्त धा युक्त तुमुन निधातु माने रखिबा पाई स्वप्नति स्म सक्षम होई पारुथिले। थरे जहाकु से पढ़ी दउथिले किंबा सुनी दउथिले ताकू निजर स्मृति पटल रे मानस पटल रे सबु दिन पई से कोन रखिबा पई समर्थ होई पारुथिले। तस्य गभीर स्वर हैला से जेतबे वक्तृत्व दउथिले तांकर जो स्वर अति गभीर थिला श्रोतुणाम हृदयानी श्रोता मानकर शेष षष्ठी हृदयानी हृदय को स्पृशति स्म छुथिला पिला माने कहिबार गोटे कला अछि से जो कथा कहूतिले तांकर जो स्वर गुरु गंभीर स्वर ताहा श्रोता मानकर हृदय को कोन करथिला छुथिला। 11 सेप्टेम्बर 1893 मिते दिवसे बुझेला एई दिन एई तारिख रे 11 सेप्टेम्बर 1893 मिते सेही दिन अमेरिका स्थिते चिकागो नगरे अमेरिका स्थिते अर्थात अमेरिका रे थिबा चिकागो नगरे स्थानाधिकरणे सप्तमी विश्व धर्म सम्मेलनी गोटे विश्व धर्म सम्मेलनी होउथिला हैला। विश्व धर्म सम्मेलनी विश्वर सबु धर्मर प्रार्थी माने सेटाको आसीथिला सेठी सम्मेलनी होउथिला सेथिरे अंशग्रहणम कृत्वा अंशग्रहण करी कृत्वा क्रुयुक्त त्वा सह सह कहले से कर्तरी प्रथमा जदा जदा माने जेते बेले भाषण प्रारंभे जेते बेले भाषण रो आरंभ करा गला भाषण प्रारंभे श्रोतुन श्रोता मानकु संबोधितवान आग श्रोता मानकु कर्मणि द्वितीया संबोधितवान संबोधन करिथिले श्रोता मानकु आग संबोधन करिथिले हे मम अमेरिका देशस्था भ्रातरः भगिन्यश्च हैला से जो धर्म सम्मेलन रे से आग श्रोता मानकु एया संबोधन करिथिले
जे हे मोर मम कहले कौन मोर हे मोर अमेरिका देश रे थिबा अमेरिका देशस्था भ्रातरः भगिन्यश्च भगिन्य युक्त च ताले कहले हे मोर अमेरिका देशर भाई और भौणी माने तदा तदा कहले सेतेबेले करताळे ही करताळी द्वारा करणी तृतीया सम्मिलन स्थानम ହେଲା ସମ୍ମିଳନ ସ୍ଥାନଟି ସେ ଯୋଉଠି କଣ ସବୁ ବିଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ବଛା ବଛା ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାନେ ଏକାଠି ହେଇଥିଲେ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ସେଇ ଜାଗାଟି ପ୍ରକମ୍ପିତ ଆସିତ ପ୍ରକମ୍ପିତ ଯୁକ୍ତ ଆସିତ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇଥିଲା କରତାଳି ଦ୍ୱାରା ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍ ବସୁଧା ଯୁକ୍ତ ଏବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍ ବସୁଧା ହିଁ ଆମ ଧରା ହିଁ ଆମ ପୃଥିବୀ ହିଁ ଗୋଟିଏ ପରିବାର କୁଟୁମ୍ବକମ୍ ଇତି ବିଷୟମ୍ ଅନୁସୃତ୍ୟ ତାହେଲେ ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍ ଏହି ବିଷୟମ୍ ଅନୁସୃତ୍ୟ ବିଷୟମ୍ ଯୁକ୍ତ ଅନୁସୃତ୍ୟ ବିଷୟକୁ ଅନୁସରଣ କରି ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍ ଏହି ବିଷୟ ଉପରେ ଭାଷଣମ୍ ଭାଷଣ ପ୍ରଦାନ କରି ଭାଷଣମ୍ ଭାଷ ଯୁକ୍ତ ଲ୍ୟୁଟ୍ ପ୍ରଦାୟ ପ୍ରଯୁକ୍ତ ଦା ଯୁକ୍ତ ଲ୍ୟପ୍ ତାହେଲେ ଭାଷଣ ପ୍ରଦାନ କରି सकलान अर्थात समस्तଙ୍କୁ कर्मणि द्वितीया चमत्कृत बान चमकाई देइथिले ହେଲା ତାହେଲେ ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍ ଏହି ବିଷୟ ଉପରେ ସେ ଭାଷଣ ଦେଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚମକାଇ ଦେଇଥିଲେ ନ କେବଳମ୍ ସନାତନ ଧର୍ମସ୍ୟ କେବଳ ଆମର ସନାତନ ଧର୍ମର ନୁହେଁ ଅପିତୁ ଅପିତୁ କହିଲେ ଆଉ ମଧ୍ୟ ମାନବ ଧର୍ମର ଶେଷ ଷଷ୍ଠୀ ପ୍ରସାରାୟ ପ୍ରସାର ପାଇଁ ନିମିତ୍ତାର୍ଥେ ଚତୁର୍ଥୀ विभिन्न स्थानेषु ହେଲା विभिन्न स्थान गुड़िकरे स्थानाधिकरणे सप्तमी समुचितम भाषणम दत्वा उचित भाषण समुचितम भाषणम दत्वा दत्वा कहले प्रदान करी दा युक्तत्वा सह से विश्व विस्तृत बभुव से विश्व रे कोन हेतिले विस्तृत हो जाइथिले विश्व रे विख्यात हो जाइथिले ताले काहा पर भाषण देथिले वसुधैव कुटुंबकम दरिद्राणाम कृते ହେଲା ଦରିଦ୍ର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୃତେ ତସ୍ୟ ହୃଦୟମ୍ ଶେଷ ଷଷ୍ଠୀ ତାଙ୍କର ହୃଦୟ ବିଗଳିତମ୍ ଆସିତ ବିଗଳିତମ୍ ଯୁକ୍ତ ଆସିତ ତାହେଲେ ଦରିଦ୍ର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସଦାସର୍ବଦା ତାଙ୍କ ହୃଦୟ କଣ ହେଇଯାଉଥିଲା ତରଳି ଯାଉଥିଲା ତେସାମ୍ ସାହାଯ୍ୟାର୍ଥମ୍ ସେମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଲୋକାନ୍ ଉଦ୍ବୋଧୟତି ସ୍ମ ସେମାନଙ୍କ ଦରିଦ୍ର ମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକାନ୍ ଯୁକ୍ତ ଉଦ୍ବୋଧୟତି ସ୍ମ ଲୋକମାନଙ୍କୁ कर्मणि द्वितीया उद्बोधयति स्म बुझाउथिले से उद्बोधन दउथिले दरिद्र मानकर साहाय्य करबा पई सन्यासी अपि से जने सन्यासी थिले मध्य सह सह कहले से सो जनन्याहा स्वस्य जननी तस्याहा हैला निज जननीकर दुखानी दुख गुडी को निवारयितुम दूर करबा पई सततम अचेष्टत सततम युक्त अचेष्टत तातले से जने सन्यासी थिले सत किंतु निज जननीकर दुख दूर करबा पई से सब बेले चेष्टा करुथिले आजीवनम तमपि स्मरति स्म आजीवनम समास कलेब जीवनम जावत हैला को समास अव्ययभाव समास तामपि ताम युक्त अपि ताम कहले तांको मां को श्रीलिंग रे अछि अपि माने मध्य स्मरण करुथिले हेले ताले से सन्यासी थिले मध्य निज मांकर दुख बुझुथिले एवं तांको सबु बेले भी स्मरण करुथिले ताले सह कथयति से सदा सर्वदा कुहंती जह मातरम जह कहले जिए कर्तरी प्रथमा मातरम मां को कर्मणि द्वितीया यथार्थम पूजयति ठीक भाबरे पूजा करे सह सह कहले से अवश्यम निश्चित भाबरे उत्तम मानव भविष्यति संधि विच्छेद करदब तमे उत्तम मानव भविष्यति ताले जी मांकर यथार्थ भाबरे सम्मान करे एवं पूजा करे से निश्चित भाबरे उत्तम मानव होई थाए प्रतिकूल अवस्थासु हैला प्रतिकूल अवस्था रे हेउ पछके जदि आत्मनः प्रकाश निजर प्रकाश करि पारलो निजको अन्य पाखरे परिप्रकाश करि पारलो एवं विकास चेति विकास युक्त च युक्त इति द्वयम
ହେଲା। ପ୍ରତିକୂଳ ଅବସ୍ଥାରେ ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଆଉ ବିକାଶ କରିବା, ଏ ଦୁଇଟିର ନାମ ହଉଛି ସଫଳମ ଜୀବନମ। ବୁଝିପାରିଲ? ସେ ସବୁବେଳେ ଏଇ କଥା କହୁଥିଲେ, ଯେତେ ଦୁଃଖ ଝଡ଼ ଜଞ୍ଜା ଆସୁ ପଛେ ସେଇ ସମୟରେ ଯଦି ତୁମେ ନିଜକୁ ଅନ୍ୟଠାରେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବ, ନିଜର ଗୁଣକୁ ବିକାଶ କରିପାରିବ, ତାହେଲେ ସେଇ ଦୁଇଟି ହଉଛି ତୁମର ଜୀବନର ସଫଳତା। ସଫଳମ ଜୀବନମ, ଜୀବନମ ହେଲା ଜୀବ ଯୁକ୍ତ ଲ୍ୟୁଟ ଇତି। ସହ ଯଥା ବଦତି, ସେ ଯାହା କୁହନ୍ତି, ତଥା ସ୍ୱ ଜୀବନେ ଆଚରତି, ସ୍ୱ ଜୀବନେ, ସ୍ୱସ୍ୟ ଜୀବନମ ତସ୍ମିନ୍, ହେଲା ଷଷ୍ଠୀ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ। ହେଲେ ସେ ଯାହା କହନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ନିଜ ଜୀବନରେ ହିଁ ଆଚରଣ କରିଥାନ୍ତି। କୋଲକାତା ଏହା ବେଲୁର ଗ୍ରାମେ, କୋଲକାତା ଏହା କୋଲକାତାର ଶେଷ ଷଷ୍ଠୀ, ବେଲୁର ଗ୍ରାମେ, ବେଲୁର ନାମକ ଗ୍ରାମରେ, ସ୍ଥାନାଧିକରଣେ ସପ୍ତମୀ, ବେଲୁର ନାମା ଗ୍ରାମମ ତସ୍ମିନ୍, କଣ କର୍ମଧାରୟ ସମାସ। ଗୁରହ ଗୁରହ ରାମକୃଷ୍ଣସ୍ୟ, ଗୁରୁ ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କର ନାମ୍ନା ପ୍ରକୃତ୍ୟାଦିଭ୍ୟ ତୃତୀୟା, ଗୁରୋଃ ରାମକୃଷ୍ଣସ୍ୟ ଶେଷ ଷଷ୍ଠୀ, ନାମ୍ନା ହେଲା ପ୍ରକୃତ୍ୟାଦିଭ୍ୟ ତୃତୀୟା। ମଠମ ସଂସ୍ଥାପ୍ୟ, ମଠମ କର୍ମଣୀ ଦ୍ୱିତୀୟା, ସଂସ୍ଥାପ୍ୟ ହେଲା ସ୍ଥାପନ କରି, ସମ ଯୁକ୍ତ ସ୍ଥା ଯୁକ୍ତ ଲ୍ୟବ। ତାହେଲେ ସେ କୋଲକାତାର ବେଲୁର ଗ୍ରାମରେ ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସଙ୍କ ନାମରେ ମଠକୁ ସ୍ଥାପନ କରି ବା ତିଆରି କରି, ସନାତନ ଧର୍ମସ୍ୟ, ସନାତନ ଧର୍ମର ମୌଳିକ ତତ୍ତ୍ୱସ୍ୟ, ମୌଳିକ ମୂଳ ଯୁକ୍ତ ଇକ ମୌଳିକ, ତାହେଲେ ମୌଳିକ ତତ୍ତ୍ୱର, ସନାତନ ଧର୍ମର ମୌଳିକ ତତ୍ତ୍ୱର ପ୍ରଚାରଣ ସହ, ସହଯୋଗୀ ପ୍ରଚାରଣ ହେଇଛି ତୃତୀୟା ବ୍ୟକ୍ତି, ପ୍ରଚାର ସହିତ, ସହ ଏଠି ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କରିବ, ସହ ଦରିଦ୍ରାଣାମ ସେବାମ ଆରଭତ। ତାହେଲେ ବେଲୁର ଗ୍ରାମରେ ସେ କଣ ସନାତନ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର କରିବା ସହିତ, ତାର ମୂଳ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ପ୍ରଚାର କରିବା ସହିତ ଲୋକମାନଙ୍କର ସେବା ବି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ରାମକୃଷ୍ଣ ମାଧ୍ୟମେନ, ବୁଝିପାରିଲ, ଯୋଉ ରାମକୃଷ୍ଣ ମିଶନ ମାଧ୍ୟମେନ ଯୋଉଟା ସେ ତିଆରି କରିଥିଲେ ପ୍ରଥମ ଆଗ ବେଲୁର ନଗରରେ, ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧେହି, ଆଗ୍ରହୀ ହୋଇ, ଯୁବକେହି ଅର୍ଥାତ୍ ଯୁବକ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ସମ୍ପ୍ରତି କହିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ, ବିଶ୍ୱସ୍ୟ ଅନେକତ୍ର, ବିଶ୍ୱର ଶେଷ ଷଷ୍ଠୀ, ଅନେକତ୍ର ଅନେକ ଜାଗାରେ ସେବା କ୍ରିୟତେ। ପିଲାମାନେ ଏବେ ଦେଖିବ ଯୋଉଠି ରାମକୃଷ୍ଣ ମିଶନ ସବୁ ରହିଛି, ସେଠି କଣ ଯୁବକ ମାନେ ତାରି ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ହୋଇ ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ଜାଗାରେ ସେବା ହିଁ କରୁଛନ୍ତି। 4 ଜୁଲାଇ 1902 ମିତେ ଦିବସେ, ତାହେଲେ ଏଇ ଦିନ 4 ଜୁଲାଇ 1902 ମିତେ, ସେଇ ଦିନ, ସହ କହିଲେ ସେ, ଇହଲୀଳା ସମାପ୍ୟ, ହେଲା ସଂସାରର ଯୋଉ ଇହଲୀଳା କୁ ସମାପ୍ତ କରି, ସମଯୁକ୍ତ ଆପଯୁକ୍ତ ଲ୍ୟବ, ଦିବ୍ୟ ଧାମ ଗତବାନ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଉଠୁ ଆସିଥିଲେ ସେ ସ୍ୱର୍ଗଧାମରୁ, ଦିବ୍ୟ ଧାମରୁ ସେଇଠିକୁ ଫେରି ଯାଇଥିଲେ। ଗତବାନ ଗମ ଯୁକ୍ତ ତବତୁ, ପ୍ରାୟଶଃ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାୟ, ଈଶ୍ୱରସ୍ୟ ପୁତ୍ରାଃ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ମାନେ, ନ ଖଳୁ ଦୀର୍ଘଜୀବିନଃ, ଖଳୁ କହିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୀର୍ଘଜୀବୀ ନୁହନ୍ତି, ହେଲା ନ ଖଳୁ, ତାହେଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର ମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଦୀର୍ଘଜୀବୀ ନୁହନ୍ତି। ତେ କହିଲେ ସେମାନେ, ସୁତରାଂ ସ୍ୱଳ୍ପ ଜୀବନେନ, ଅଳ୍ପ ଜୀବନର ସମୟ ଭିତରେ, ସଂସାରସ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ସଂସାରର, ପ୍ରଭୂତମ ଉପକାରମ କୁର୍ବନ୍ତି, ପ୍ରଭୂତମ ଯଥେଷ୍ଟ, ଉପକାରମ କୁର୍ବନ୍ତି, ସେମାନେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ଆସନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସଂସାରର ବହୁତ ଉପକାର କରି ଯାଆନ୍ତି। ସେହିପରି ଜଣେ ଯୋଗଜନ୍ମା, କି ସେ ଯୋଗଜନ୍ମା କାଳଜୟୀ, କାଳକୁ ଜୟ କରିପାରିଥିବା କି ସେ ବିବେକାନନ୍ଦ, ନାଇଁ କି, ସହ ମହାପୁରୁଷ, ସେହି ମହାପୁରୁଷ, ସହ ମହାନ ପୁରୁଷ, ମହାପୁରୁଷ, ଅଦ୍ୟାପି, ଅଦ୍ୟ ଯୁକ୍ତ ଅପି, ଅଦ୍ୟାପି, ବିଶ୍ୱମ୍ ଜ୍ଞାନ ଲୋକୈ, ନିଜର ଜ୍ଞାନ ରୂପକ ଆଲୋକ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଭାସୟତି, ଉଦ୍ଭାସିତ କରୁଛନ୍ତି। ତସ୍ୟ ସ୍ୱପ୍ନସ୍ୟ ଅମରବାଣ୍ୟାଃ, ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନର ଅମରବାଣୀର, ଚ ସଫଳ ପ୍ରୟୋଗ, ତାକୁ ଆମେ ସଫଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା, ତମ୍ ପ୍ରତି, ଯୋଗେ ଦ୍ୱିତୀୟା ବ୍ୟକ୍ତି, ତମ୍ ପ୍ରତି ଯଥାର୍ଥ ସମ୍ମାନ ଭବିଷ୍ୟତି, ତାହେଲେ ଆମେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ସଫଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବା, ତାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିପାରିବା, ତାହେଲେ ହିଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସେଇଟା କଣ ହବ, ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ମାନ ହିଁ ହବ। ପିଲାମାନେ
ताले आमे विवेकानंदଙ୍କର कौन पढ़ले जीवनी पढ़िले तांका विषय किछि जानिले निश्चित भाव में आम जीवन को अनेक वार्ता देछि जे आमे भी किछि संसार पय करबा लोक मानकर सेवा करबा दलित मानकु प्रति सेवा करबा ताहले तांका स्वप्न सार्थक हबो ताले आज पय आमे एठी रखिबा पुणी आर पीरियड रे आमे एथिरे थिबा अभ्यास को आमे करबा हैला ताले आज पय आमे एठी ही रहिबा।